बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुजरी हुई उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। इस दुनिया में गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और वहीं बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। अल्लाह कब राज़ी होता है? जब आप एक दूसरे को राज़ी रखें। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के बजाय थोड़े से आदाब की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दुनिया में इससे पहले कि हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। अपनी नई नस्ल को माँ बाप की अताअत सिखा दो तो ये उनकी नजात के लिए काफ़ी है। बुरे इल्म से बेइल्म रहना बेहतर है। अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ एक रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। इंसान ने आसमानों के रास्ते तो दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन दिल का रास्ता अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। गम किसी तरह का भी हो, लेकिन हर इंसान के आंसू एक जैसे ही होते हैं। खुशी देने से मिलती है, मोहब्बत भी देने से मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मांगने से नहीं मिला करती। नज़ारा इल्म का नहीं, नज़र का मोहताज है। इस दुनिया में आपका अपने गम को छिपाना अपने साथ एहसान करना है। गुनाह को बुरा समझो, लेकिन गुनाहगार को बुरा ना समझो। बेबस इंसान का सजदा ही उसकी बेबसी का इलाज है। हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसान के दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं। अगर इस दुनिया में आप रास्ता जानने वाले हो तो जो गुमराह हो चुके हैं उन्हें सही राह दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सुलूक किया जाता है और वो है वफा का। हम इंसान आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे हैं। इस दुनिया में मोहब्बत में किसी गैर की राय लेना हराम है। हर आरिफ आलिम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आलिम आरिफ हो। अगर मखलूक खालिक से ताल्लुक़ में रहे तो सलामत, वरना तो फिर कयामत ही कयामत। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और वहीं बड़े दर्जे के लोग अदाब करते हैं। तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, और उसी तरह हमारी औलाद भी हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, लेकिन हम नहीं समझते। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इस दुनिया में किसी को नाहक बातें सुनाना दिल से लज्जत इबादत को दूर कर देता है। कल मैं चालाक था और दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ और ख़ुद को बदल रहा हूँ। अफसोस ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ल की अलामत है। जो रिश्ता तुम्हें तकलीफ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो। जब साथ देने वाला मुश्किलात पैदा करने लगे तो तन्हाइयाँ ही बेहतर होती हैं। अपनी ज़िंदगी के पुराने गमों पर अपने ताज़ा आंसू ज़ाय ना करो। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर
ढल ही जाती हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश की बरसात से खिलते हैं, ना कि बादलों की गरज से। इस दुनिया में आपके बाप के आंसू आपके दुखों से ना गिरें, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, तो सोचो अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। अगर इस दुनिया में आपको जीना है तो आपको अपने मसाइल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको जीने का भी कोई हक नहीं। वसीला अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता, और अल्लाह ताला ही किसी को वसीला बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। किसी का असल रंग तब सामने आता है जब आप उसके लिए फ़ायदेमंद ना रहें। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ को लग सकती है। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। लोगों को मरूज करना और मुतासिर करने की आरज़ू इंसान को हलाक कर देती है। हासिल की तमन्ना, मकाम की तमन्ना, मर्तबे की तमन्ना, शोहरत की तमन्ना और चाहे जाने की तमन्ना को छोड़ दो, तुम्हारे गम ख़त्म हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ख़जाना सांप के बग़ैर, कोई फूल कांटे के बग़ैर और कोई खुशी गम के बग़ैर नहीं मिलती। अक़ल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। वो देने वाला है, जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे दे देता है। गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तुम खो देते हो उसको किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि अक़ल ने सवाल किया कि मौत से ज़्यादा कोई और दर्दनाक चीज़ है, तो मौत ने जवाब दिया, महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दुश्मन हमेशा दिमाग का और दोस्त हमेशा किरदार का मुंतखब करो। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ें तेरे लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें तेरे लिए हैं वो तेरे लिए ही हैं, इसलिए तू परेशान ना हो। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान का हिर्स और लालच उसको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वही मिलकर रहता है। दोज़ख उसके लिए है जो तौबा के मकाम पर अकड़ जाए। इस दुनिया में जहाँ सबब और नतीजे की साइंस ख़त्म होती है, वहाँ से रज़ा और नसीब की हद शुरू होती है। जब कोई सज़ा देने वाला ना हो तो आपका ज़मीर आपको सज़ा देता है। जाहिल लोगों से कम मिलो, वरना वो तुम्हें भी जाहिल बना देंगे। कल की बेहतरीन तैयारी यह है कि तुम आज बेहतर करो। आपकी दुआ का सारा ख़जाना आपको आपके माँ बाप से मिलना है। इस दुनिया में अगर कोई आपको रास्ता नहीं देता तो आप उसे रास्ता दे दो। जब इंसान के अंदर रूहानियत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी रूह की ताकत बढ़ जाती है। दूसरों की अच्छाइयों और अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखिए, इस तरह आपके अंदर गुरूर पैदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ दुआओं पर तवक्को करना बेअमली की राह है और बेअमल लोग अल्लाह को पसंद नहीं। इस दुनिया में बेहतरीन रोज़ी वो है जो आप अपने हाथ से कमा कर खाएं।
جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔
خواہش کیجیے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے، رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں، وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔